Assalamu alaikum, brother and sister. How are you? I hope you all be fine and happy in your lives. Welcome back to our channel, Mr. Reaction. If you're new here, make sure to subscribe and press the bell icon. Today we are going to review. Its video title is Dikira Gat Angkan Kimiran bin Dira Kitabi Kuput China. Okay, China versus Indonesia. Yeah, it's maybe related to football match. So I hope it's going to be amazing. Come and let's check it out. Oh. Oh. There's a Chinese crowd? Yeah. Wow. Yang Chinese mungkin crowd. supporter Cina sudah lupa, tapi kita tidak akan pernah lupa. And I'm thinking there are Dengan mostly apa yang Indonesian dilakukan people, oleh but supporter China Cina also kepada has kita. a big crowd. Bayangkan kamu datang ke stadion Shanghai di Cina, membawa semangat Yan dan bendera merah putih. Tetapi apa yang terjadi? Kamu dipaksa diam oleh ribuan fans Cina Oh, kala itu. there are also Bendera Indonesian kamu disuruh fans, yeah. dicopot dan diturunkan. Spanduk dukungan dilarang dipasang. But Seolah-olah both merah countries putih are our pantas favorite, dikibarkan di China tanah and mereka. Indonesia also. Dan itulah yang dialami oleh supporter timnas Indonesia saat pertemuan pertama di markas timnas Cina. Sebuah bentuk tekanan mental yang holding a secara very terang-terangan big- this is mencoba a banner. merendahkan kita. Dan itulah yang terjadi. Sebuah pertemuan pertama antara timnas At Garuda this time, I see versus the mostly Chinese yang people there. seharusnya menjadi ajang adu sportivitas. Tetapi apa yang terjadi malah sebaliknya. Maybe because of Supporter Indonesia hadir China di maybe stadion win. dengan damai dengan semangat I think nasionalisme. these are the Justru dipaksa untuk ending menurunkan footage of- bendera yes. merah putih kami. Sport Tidak of hanya China, itu, yel-yel khas Lampang Garuda Burung, yang biasanya menggema di stadion dibekam secara sepihak oleh supporter Cina. Because Bahkan Indonesian pengeras already suara left pun this diturunkan. stadium. Bahkan They yang lebih lost the parahnya match. lagi, spanduk bertuliskan dukungan juga dilarang terbentang No dengan problem, alasan it's part mengganggu of the kenyaman. Supporter Indonesia But, tidak Indonesia marah, also have a very tidak strong rusuh, team, yeah. tapi mereka mengingat Because semuanya. I see previous Mereka match tahu of ada saatnya untuk membalas Indonesia dengan versus kepala yang Malaysia. tegak. Dan pada hari ini, kini giliran mereka akan hadir away ke GBK. Mari kita balas apa yang mereka lakukan ke Okay. supporter Indonesia saat away ke Cina. If you Ya diketahui check everywhere, 3.000 supporter Cina cheers akan red. datang langsung Yeah. ke GBK. Fans Tiongkok akan menyaksikan langkah hidup mati timnas mereka di tribun stadion yang sakral, yaitu di Gelora Bung Karno. Mereka bilang mereka akan datang dengan kekuatan 3.000 supporter dari negeri tirai Orang bambu. Cengkar itu bani. Bukan hanya untuk mendukung timnya, tetapi juga untuk menentang atmosfer yang katanya paling panas di Asia Tenggara. Dan apakah mereka akan siap di GBK nanti? Karena seperti apa yang telah kita bicarakan sebelumnya, bahwa fans timnas sempat mendapatkan all fan perlakuan are yang cheering. tidak mengenakan dari para penggemar Cina, Slopoknya yaitu pada tuh kayak 15 video Oktober mana, 2024 yang lalu. Lihatlah bagaimana momen saat supporter Oh, ini timnas Bapak dan diolok-olok Azrawi. ketika tengah menyanyikan lagu Indonesia. Benar lambang burung Garuda yang terpaksa harus diturunkan dari tribun stadion. Setelah supporter tuan rumah terus berteriak dan meminta agar benar tersebut diturunkan. Saat itu mereka benar-benar telah melukai hati penggemar supporter What is this? timnas Indonesia. Malam nanti kita balas perlakuan mereka. Oh. Kita harus bungkam That time teriakan the mereka. Indonesian Kalau cheering. mereka pasang benar, kita turunkan benar Oh. mereka. Ya tentu ini giliran mereka yang akan datang langsung ke GBK, Stadion Kandang Indonesia, bukan cuman stadion. Ini adalah rumah yang suci dengan jiwa sepak bola nasional. Tempat di mana jutaan nyanyian dilantunkan, air mata ditumpahkan dan sejarah ditulis. Setiap langkah pemain ini lawan di China stadion here. ini akan disambut dengan gerakan membahana. Di setiap detik telinga mereka akan Gila, dipenuhi ini yel-yel Garuda yang tidak akan berhenti memberikan dukungan. Dan buat 3.000 supporter Cina yang katanya siap hadir, kami ucapkan selamat datang di neraka paling ngeri di Asia. Pada pertandingan nanti, bukan hanya duel 11 lawan 11 di atas Everywhere in the lapangan air, the Indonesian tapi juga fans. duel 3.000 supporter Cina yang akan melawan 70.000 lebih teriakan fans Indonesia. Karena ketahuilah kami adalah bangsa yang cinta damai. Itu jadi Kami Q-nya menjunjung tinggi nih sportivitas. Tapi Tapi jangan pernah anggap semangat kami kecil. Karena di GBK Ground भी semangat काफी itu बड़ा है menjadi ना lautan ग्राउंड बड़ा और api टोटल फुल है yang जितना siap भी membakar ग्राउंड mental siapapun yang datang tanpa respek. Dan jangan salahkan kami jika kami akan membalas perlakuan kalian kepada supporter kami. Nanti GBK akan menjadi neraka. Karena yang paling mematikan dari stadion ini bukan soal itu saja, melainkan dari jiwa yang penuh emosional dari bangku tribun. Dan pada saat pemain Cina menginjakkan kakinya di rumput GBK, mereka akan sadar bahwa mereka tidak hanya melawan 11 pemain saja,
melainkan satu bangsa yang tidak akan pernah diam di sepanjang pertandingan. Ya, Iya, betul, kadang betul. pembalasan Biasanya terbaik pada itu saat- bukan dengan teriakan, पता नहीं कितने bukan लोग juga हैं dengan kekerasan, Oh. tetapi dengan Oh, kebanggaan Indonesia. yang tak bisa dibantah dan Indonesia atmosfer yang tak bisa dilupakan Cina ये कोई yang pernah कार्टून टाइप meremehkan. की जो ये बैनर लेकर ये बड़े बड़े बहुत बड़े बैनर Di balik itu, kiper timnas Indonesia Emil Audero sudah sangat tidak sabar untuk menjalani Ikutin. debut bersama tim Merah Putih. Emil Audero akan menggantikan posisi Ini dari Chinese, Martin ya. Pais saat timnas Indonesia melawan Cina. Martin Pais dipastikan Crowd tidak का akan thanks bermain कर रहे हैं कि जितने dalam तरह sport pertandingan किया है ke-9 उन्होंने। grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion फिलहाल में Utama जितने भी Gelora games Bung हैं ना Karno. वर्ल्ड में सबसे Kiper ज्यादा FC Dallas फेमस itu जो absen बॉल karena harus वर्ल्ड वाइड menjalani akumulasi kartu kuning. यूरोप कंट्रीज में Pengalamannya ज्यादा di वही है। Inter Milan, Juventus hingga di Serie B bersama Palermo bakal diturunkan pada saat melawan Cina. Tentu sorotan dunia internasional bakal tertuju kepada Emil Audero. Bahkan kita akan bangga. Kita akan melihat dua pemain Serie A yang kini bermain untuk Merah Putih. We have this kind of the way they Ya, berikut adalah prediksi admin antara Indonesia versus Cina. Menurut saya Indonesia bakal menang 3-1 atas Cina. Menurut kalian berapa prediksi skor antara Indonesia इंडोनेशिया थोड़ा बहुत versus सैड Cina? लग रहे हैं वो Si मैसी skor Indonesia versus China 2. नहीं इधर तो ये बता रहे हैं इंडोनेशिया ने विन किया है Guys, I think Indonesia's going to win 3-1 against China. नहीं ये हाँ पब्लिक प्रेडिक्शन Indonesia हाँ lawan China. Indonesia menang. पब्लिक भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं Prediksi saya Indonesia melawan Cina, Indonesia bisa menang dengan ज्यादातर skor जो लोग हैं 2-1. वो स्पोर्ट इंडोनेशिया की कर रहे Indonesia against China will be 2-0 for Indonesia. हैं ओके टू Ayo Indonesia. बट देयर इज ऑपोजिट For the बेबी game is Indonesia 2, China 1. चाइना हुआ किसकी प्रेडिक्शन China चाहिए versus Indonesia 2-1 Indonesia. Ayo Indonesia. Yeah, Indonesia, but China also very strong team. My prediction for the But here is all prediction going to be wrong because there is a everyone is supporting Indonesia. Timnas will win 1-0. 1-0. Wow. Semangat. पूरे वर्ल्ड में इंडोनेशिया की तरह सपोर्टर्स हैं. Yeah, show your dignity. ये बिगेस्ट मैच उसमें देखा था. Here is a welcoming both teams. बहुत क्रेज है यार इंडोनेशिया में फुटबॉल का तो बहुत ज़्यादा क्रेज है इतनी ज़्यादा लोग हैं पूरा रोड फुल है यार पूरा क्रेज है इधर तो लेकिन चाइना ने बड़ा हार्ड वर्क किया क्राउड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रोडिक्शन के हिसाब से भी ज़्यादा वो बता रहे हैं कि इंडोनेशिया ही स्ट्रॉन्ग है इंडोनेशिया Timnas Indonesia okay so here is the video guys it's a very amazing हमें तो बहुत मज़ा आया वीडियो देख के I hope you also enjoy especially वो जो बैनर थे ना मेरे ख्याल में वो तो बहुत मज़े के थे वो तो काफ़ी अच्छे बैनर हाँ और क्राउड तो बहुत क्रेजी है और स्टेडियम ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जगह है ही नहीं किसी भी किस्म की इसीलिए वो मेरे ख्याल में पहले जो टिकट्स थी ना उनका थोड़ा वो ज़्यादा सेल हो जाती ज़्यादा सेल थी इसीलिए वो चल रहा था आई होप also you like so don't forget to like comment and share our video if you like our reaction tell me in the comments see you soon in the next video guys Allah Hafiz